isa nagdadaan. Very nice. Hello, good afternoon, Maxim Rider. Magandang hapon po, sir. I-confirm ko lang, sir, yung address nila, sir, sa may Sinubong Barracks, Marine Barracks. Okay. Sige, bale, pipick up ko na po, sir, yung order nyo na lechon belly. Tap. Opo, pipick up ko tapos papunta na po ako sa inyo, sir. Sige. Sige po, tatawag lang po ako ulit, sir. Okay, thank you. Sige po, salamat. Bye-bye. Hey, hello, buenas. Sakto. Sakto guys. Estaba pa na Pueblo. Ay, kuya na ano ba na October 12, dyan kami delivery para Talon-Talon and San Roque. October 12. Sunday. Sabado. Sunday. Sunday? Si Fiesta Pilar gayud. Fiesta Pilar. Hindi ba si Sabado? Sabado ba Fiesta Pilar? Ay, Sabado gali. Sabado, ma'am, no? Sabado. Ala, Sabado gali. San Roque, pati talon-talon. Pero un delivery lang yung sa Kunilaya ase lang yung same time kay para hindi ya bahasel. Mga 10:30. 10:30. Pick up. Si pick up. Pwede man. Sabado. Pwede to. Kaya lang. Pero kuan lang, budget lang. Kuanto ko lang total. Ay, sige, okay Birada lang. siguro. Maskin birada lang to. Haraka. Lang signal. Sir, good afternoon. Deliver kay Sir Jello Puentes. Sir, good afternoon. Deliver po ako kay Sir Jello Puentes. Deliver po kay Sir Jello Puentes. Lechon belly. Kay Sir Jello Puentes. Opo. Kabilang gate? Sige po, thank you.
Sir, good afternoon. Sir Jello. Ako. Lechon belly, sir. 2,550. Wala ka tao niya. Asawa niya sa ibang wala na kung yung pamangkin ko na lang sigurado ko dito. Ano yun? 2,550. Nag-abroad sa'yo. Ah, hindi. Pakulog ka na pala. Yung iya ko din data. Katayin na. Siguro ako lang natisiranta. 450, sir. Kala ko piece out akong motor nito. Bago to. Ah, bagong model, sir. Opo, 110. 110 ano, R. Kala ko na piece out akong motor na weight nito. Bagong model nila, sir. Masarap pa to? Ano sa inyo luto o? Pinick up ko lang, sir. Ay, pinik up ko lang pala no? Opo. Tingnan ko daw. Pero kuan siya. Sikat naman siya dito Legit yung... ba yan yung ano dyan? Oh, legit yun. Si Watton ano. Ipipick up ako matagal na, sir. First time ko to eh. First time Tingnan niya. ko ba? Ay, nakabalo. Check nyo na lang, sir. Okay na. Amoy pa lang ulam na. Sige sir, thank you. Okay, salamat. Walang signal, sir, eh. Nawalan ng signal. May activity kasi sa town. Yung gusto ko. Salamat.